বাবা আজকে অনেক কথা বলেছে, মুরলি রিভাইজ করতেও বলেছে, চার্টও লিখতে বলেছে, সুদর্শন চক্রও ফিরাতে বলেছে, তাই না? ক্রাউন প্রিন্সও বলেছে, কত নাম দিয়েছে, সুখের সাগরের বাচ্চা সুখদেবাও বলেছে, তাই না? ফু মেরে হাঁটতেও বলেছে, অনেক কিছু বাবা বলেছে। তো আজকে মুরলি রিভাইজ দিতেই হবে, তাই না? शांति। आज बाबा की 25 तारीख के मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना, कदम कदम श्रीमत पर चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है, जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है, वो मुरली जरूर पढ़ेंगे, वो मुरली जरूर पढ़ेंगे। तो बाबा बोलছেন हाईएस्ट चार्ट মানে অমৃত বেলার থেকে রাত অবধি বাবা যা যা রুটিন দিয়েছে অ্যাকুরেট চলা। प्रश्न, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है, कोई भी पूछ नहीं सकता है। उत्तर, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, कि तुम राजी खुशी हो। বাবা বলছেন তোমাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসাই করতে পারবে না যে তুমি রাজি খুশি আছো তো। কেন জিজ্ঞাসা করতে পারবে না? হ্যাঁ, কেননা যে সব সময় খুশিতে একদম মগন আছে, তো তাকে আর কি জিজ্ঞাসা করবে যে খুশি আছো তো, তাই না? क्योंकि तुम कहते हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। राजी माना, রাজি শব্দের মানে কি? সন্তুষ্ট। আর তার উল্টো হচ্ছে নারাজ, মানে অসন্তুষ্ট। তো সব সময়ে সব পরিস্থিতিতে কেমন থাকবো? সন্তুষ্ট। तो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की। वो मिल गया, वो मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी, वो मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भले बीमार हो, तुम भले बीमार हो तो भी कहेंगे बीमार थकबो ताओ की बोलबो हम राजी खुशी हैं। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। शरीर बीमार থাকবে কিন্তু মন बीमार থাকবে না, মন खुशी থাকবে। ईश्वर के बच्चों को किस बात की परवाह नहीं, ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, कोनो कथार परवाह करते হবে না। बाप जब देखते हैं, बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है, बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है, तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो, बच्चे राजी खुशी हो। তো মায়া আক্রমণ করেছে, মায়া ধরেছে, কি করে বুঝবো? যখন রাজি নেই, যখন খুশি নেই,
যখন মনে সন্তুষ্ট নেই, যখন মনে খুশি নেই, তখন বুঝবো আমাকে কোনো না কোনো মায়া কুমির ধরেছে, তাই না? তো বাবাও বোঝে বাচ্চাটা খুশিতে নেই, সন্তুষ্ট নেই, তার মানে মায়া ধরেছে। তাই বাবা তাকে জিজ্ঞেস করছেন, বাচ্চে রাজি খুশি হো, না হলে ব্রাহ্মণ বাচ্চার কাজ কি সব সময় অতীন্দ্রিয় সুখ, শ্রীকৃষ্ণের মতন রাজি খুশি। ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे, यह याद कभी कोई सिखला न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। অন্য গুরুগুলো তো কঠিন কঠিন যোগা শিখাবে, কিন্তু শিব বাবা গুরু এসে চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে যোগ, বাবা বলছেন এইরকম যোগ কেউ শেখাবে না। वो ज्ञान सागर पतित पावन है, यह अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है, जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। বাবা কমপ্লেন করছেন, যখন বাবার কোনো রূপ মনে থাকে না, যে আমি শিব বাবার কোলের গণেশ আছি, বা বাবা আমার টিচার আছে, বাবা কি বলেছে আমাকে, বা বাবা গুরু আছে, তো গুরুর কথাই চলতে হয়, তাই না? তিনটের মধ্যে কোনো কিছু আর মনে থাকে না, বাবা বলছেন তখন মায়া চান্স নিয়ে নেয়। कहते हैं हम हार खा गए, यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होगा, তাই না? পদ্মা পদম ভাগ্যশালী কে হবে, যে পায়ে পায়ে বাবার শ্রীমতে চলবে। ওই জন্যে গণেশ কি করে, গণেশের হাতি মাথা দিল, সে মানুষ হয়ে শিব বাবার কোলের বাচ্চা হতে পারতো না, এই জন্যে তাকে হাতি মাথা দিল। হাতি এবার কি করবে, কারো কথা তো শুনবে না, কান তো বন্ধ করে দেবে, চোখ তো লক্ষ্যে থাকবে, আর ফু মেরে হাঁটবে, তাই না? মানে সারাক্ষণ যাচাই করবে শ্রীমত না মনমত না পরমত, কোনটাতে চলছি। তো সব সময় চয়েস কি হবে, শ্রীমত, তাই না? তো ফু মেরে যে হাঁটবে সেই শিব বাবার কোলের গণেশ। তো বাবা বলছেন তাহলে কদমে পদম ভাগ্য জমা হবে, শ্রীমতে চললাম মানে কদমে পদম জমা হয়ে গেল। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, यह ईश्वर की पढ़ाई है, ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचे ते ऊंच है एक बाप, বাকি উনকি পড়াই ক্যা হ্যায়, তাই না? আগেও তো স্কুল কলেজে পড়াশোনা করেছি আমরা, তাই না? সে পড়া আর এই পড়া কত রাত দিন অন্তর, তাই না? ভগবান বাবা এসে পড়াচ্ছে কত রাত দিন অন্তর, সে আমাদেরকে কত সুন্দরভাবে সহজভাবে পড়িয়ে পড়িয়ে সুন্দর বানিয়ে দিচ্ছে। তো আজ গধাই কাল রাজাই, আজকে কি আছে, গাধা আছে, হ্যাঁ কালকে কি হয়ে যাব, রাজা হয়ে যাব। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह बन रहे हो, जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं, তাই না? করে অনেকেরা, কিন্তু ভালো করে পাস করে কজন? বাবা সারা পৃথিবীকে এই জ্ঞান তো একবার পৌঁছাবেই, কিন্তু পাস করবে কজন? 16,108 ফার্স্ট ডিভিশন, তাই না? আর টপ মাত্র 108, তাই না? তো বাবা বলছেন মানে পূর্ণ শ্রীমতে চলে তারা হলো 108, বাকি 16,000ও ধর্মরাজকে চোখ তো দেখবে, মানে অনুভব তো করবে যে এটা ধর্মরাজ, দেখবে ওরা বিনাশের দৃশ্য আসার সময় তারা থাকবে, কিন্তু 108 আগেই চলে যাবে, ওরা বিনাশ দেখবেও না, তাই না? तो ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं क्यों?
माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते। এই লিস্টে কজন আছি? বাবা যতই বলুক চার্ট লিখতে, লিখবো না। এই লিস্টে কজন আছি? बाबा बोलছে कहाँ तक बैठ लिखें, अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। নিজের চার্ট লেখা নিয়ে নিজে পরেশান হয়ে যায়, দুধ কোনো দিনই ঠিকঠাক থাকে না, তাই না? সবসময় বাবার বাচ্চা কি ভাবে, যেদিন পুরো 100 করব সেদিনই চার্ট লিখব, তাই না? আর সেদিন তো আসে না, স্থিতি তো আপ ডাউন চলে। কেন এক পায়ে কি আর শতযুগের সিঁড়ি উঠে যাবে? সিঁড়ি তো ধীরে ধীরে উঠবে না। तो बाबा बोलছেন हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाबा बोलছেন ভালো চার্ট কখন হবে? যখন হাতির মতন ফু মেরে মেরে হাঁটবে। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, তাই না? যে চার্ট লেখে না তো বাবা কি বুঝবে? ঠিকঠাক তো চলে না বেচারা, লজ্জা করে চার্ট লেখার জন্য। ঠিক কথা বলছে বাবা, ঠিক কথা বলছে। तो बाबा बोलছে नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं। তো যারা লেখালেখি করে না তারা আজ থেকে কি করব? শুরু করব তো মুরলি, কেননা বাবা বলল না শ্রীমতের রিগার্ড রাখছে না। যারা চার্ট লেখে না মানা শ্রীমতের সম্মান করছি না। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते, उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন মুরলি তো থাকে কিন্তু পড়ে না, বিচার সাগর মন্থন করে না। বাবা গতকাল বলল না বিচার সাগর মন্থন করার টাইম কার কাছে নেই? কার কাছে নেই? যে সারাদিন ঝড়মুই ঝগমুই নিয়ে ব্যস্ত, কে কি বলল কে কি করলো নিয়ে ব্যস্ত, নিজের জন্য একবারও যে ভাবে না সে বিচার সাগর মন্থন করে না। আমরা তো ওই লিস্টে নেই, তাই তো? तो उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा, बाबा कहते तो सच हैं, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। बाबा बोले ना 2 बारी ज्ञान स्नान, একবার মুরলি শুনলে কাজ হবে না, তাই না? বললো না বাবা গাধা বুদ্ধি আছে না, তো একটু 2 বার রিপিট করতে হবে। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो, इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। तो बाबा कहते थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है, यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, তাই না? তো তদবীর মানা পুরুষার্থ, তকদীর মানা ভাগ্য, তাই না? যে পুরুষার্থ করবে মেহনত করবে তার ভাগ্য তৈরি হবে। তো কে কি পুরুষার্থ করলে ভাগ্য তৈরি হবে? বাবা বলছেন রিভাইজ করার, তাই না? যে মুরলি রিভাইজ করবে সে, তাই না? যেরকম বলে না মক্ষণ বেরোয়, সব গোপ গোপীদেরকে কি দেখাতো, কি বের করতো তারা? দই থেকে মাখন। আর কৃষ্ণ কি খেত? মাখন খেত। তো মাখনটা কি জ্ঞান মন্থন করে যে আসল জিনিস, তাই না? সেটাই কৃষ্ণও খেত আর গোপ গোপীরাও সেটাই গ্রহণ করত, সেটাই বের করত, তাই না? ওই জন্যে আর তো কিছু বলতে পারত, সেটাই কেন বলল, তাই না? तो तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती। तो বাবার বাচ্চাদের কাজ কি? খালি জ্ঞানকে ঘুরতে থাকো আর মক্ষণ বেরোবে তার থেকে, খুব গভীরে বুঝতে পারবে, অনেক কিছু ভিতর থেকে বেরোবে জ্ঞানের। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं, यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं।
एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। বাবা বলছে টিউশন টিচারেরও দরকার নেই, আলাদা করে কোর্স নিতে হবে তারও দরকার নেই। বাবা এত সুন্দর জ্ঞান দিয়ে দেয় একবারেই, তাই না? তারপরে সারাদিন ঘুরতে থাকো, মক্ষণ বেরোতেই থাকবে। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसीलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह टीचर ऐसा नहीं करते, यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। सारा পৃথিবীতে একই পড়ানো হয়, তাই না? এক মতন বাবা সবাইকে পড়ায়, কে কীরকম বাবা জজ করে না। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं, भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बस बाप ही एक पतित पावन है, उनको ही याद से हम पावन बनेंगे। वो तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना পাবন বনেঙ্গে। যত শিব বাবাকে ইয়াদ করব, যত বাবার লাইট মাইটের পবিত্র কিরণ আসবে, অত আত্মা শুদ্ধি হবে, পবিত্র হবে। সারা মদার হরেক কে পুরুষার্থ পর হ্যায়। বাবা বলল না তদবির করবে না তো তকদির হবে না। পুরুষার্থ উপরে সব মদার, মানে পুরুষার্থই আসল ফাউন্ডেশন। যা কর্ম করবে, যেমনভাবে করবে, সেরকম ভাগ্য ভগবানের কাছে লিখে নিয়ে যাবে। तो वो तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या हुआ, नीचे गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वो भी कहते हैं हम यह यात्रा अनादि काल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। यह यात्रा है डेट साइलेंस की, তাই না? ওরা তীর্থযাত্রা করায় আগে তো খোল করতাল নিয়েই বেরোতো, তাই না? কত আওয়াজ করে করে তীর্থ করতে যেত, তাই না? বা কোথায় কেউ তীর্থতে যায় তো এখন তো আর তীর্থ নামটাও বলে না, এখন তো বলে বেড়াতে যাচ্ছি, ঘুরতে যাচ্ছি। পুরীতে কি করতে যাচ্ছে, ঘুরতে যাচ্ছে। আগে পুরী লোক তীর্থ করতে যেত, মথুরা বৃন্দাবন তীর্থ করতে যেত, এখন ঘুরতে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন তাও কত ধাক্কা খাবে গিয়ে সেখানে, পান্ডাগুলো ঠকাবে। তো বাবা বলছেন কিতনা শোর হতা হ্যায়। আর দেখো বাবা কেমন তীর্থ শেখালো, এখানে বসে থাকো, পরমধাম সুখবতন সারা জগৎ ঘুরে চলে আসবে। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। तो ঘরে বসে বসে পরমধাম চলে গেলাম, সূক্ষ্মবতন চলে গেলাম, বাবার সঙ্গে গল্প করে নিলাম, তাই না? দিয়ে চলে এলাম। বাবা বলছে বসে বসেই যাত্রা হয়ে গেল। वो यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते रहे, फिर भी गाते हैं, चारों तरफ लगाए फेरे, भगवान से तो दूर ही रहे। লোকে বলে না চার ধাম চক্কর লাগিয়ে নিয়েছি, কিন্তু পেলামটা কি? यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं तो क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा कैसे, यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है, झूठी खाना, झूठी पीना, झूठी रात बिताना,
इसीलिए यह है ही ঝুট খণ্ড, তাই না? বাবা বলছে এটা হলো ঝুট খণ্ড। খানা পিনা সব কিছুর মধ্যে কিছু না কিছু ঝুট আছে, তাই না? আসল খাবারও নয়, আসল জলও নয়। तो बाबा बोलছেন सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे, आज वही भारतवासी नर्क में है। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। तो কোন কাজে লেগে আছে বাবার বাচ্চাগুলো? স্বর্গ বানানোর কাজে। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। কত ভাগ্যবান আত্মা আমরা, যখন আমাদেরকে নতুন দুনিয়া দেবে পুরো পরিষ্কার করে দেবে দুনিয়া। না কোনো দুষ্ট আত্মা থাকবে আর না হি কোনো পুরনো মাটি থাকবে, তাই না? বাতাস, জল, সমুদ্র সব চেঞ্জ। तो बाबा बोलছেন अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं, बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন তোমরা ভুলে গেছো তোমরা কি ছিলে। বাবা এখন স্মৃতি দেওয়াচ্ছেন, মনে করিয়ে দিচ্ছেন, মনে করো তোমরা কি ছিলে। তোমরা দেবদেবী ছিলে, রাজা মহারাজা ছিলে, তাই না? বড় বড় পাওয়ারফুল পোস্টে ছিলে। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। यह अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं? यह हमसो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। শাস্ত্রে হংস শব্দ আছে, কিন্তু তার উল্টো অর্থ বলে সব সাধু সন্ন্যাসী। ওরা বলে হংস পরমাত্মা, মানে আমরা সব ভগবান, তাই না? কিন্তু শিব বাবা কি বলছেন? হংস মানে হংস দেবী দেবতা ছিলাম, আমরাই আবার ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, আবার আমরাই ব্রাহ্মণ হলাম। हंसो माना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हमसो के अर्थ का पता हो। बाप कहते हैं यह जो हमसो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए। কি জিনিস বুদ্ধিতে থাকা চাই? हमसो কি ছিলাম আর এখন কি আছি, কি হতে যাচ্ছি। बाप कहते हैं यह जो हमसो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। तो जे स्वदर्शन चक्र घुराবে সে হবে स्वदर्शन চক্রধারী। তো আজকেও কোন সমানে থাকবো? কি করতে বলল বাবা? চক্র ঘুরাতে, হংসকে মনে রাখতে, তাই না? तो वो तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, তাই না? তো কোথায় কোথায় পার করেছি? শতপ্রধান সূর্যবংশী দেবদেবী, তারপরে চন্দ্রবংশী দেবদেবী। বাবা বলছেন কোথায় কোথায় পার করে এসেছি। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो इस सृष्टि चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम आत्मा से परमात्मा बन जाते, नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है। भगवान आप समान बनाए, किंतु आप समान भगवान बनाए ना, देवी देवता बनाए। आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचे ते ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तहान होता है
तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? অন্য স্কুলে পরীক্ষা দিলে পেপার তো আগে তো বিদেশ থেকে আসতো, এখন তো দেশেই হয়। আর পেপার চেক কেউ অন্য কেউ করে, এখানে পেপার চেক কে করবে? ভগবান করবে? হ্যাঁ, পেপার কে চেক করে? পেপার কার কাছে আসবে? পেপার আমার কাছে আসবে। তো পেপার কে দিচ্ছে সেটা কে বুঝবে? রেজাল্ট কে হলো কে বুঝবে? तो तुम खुद ही करेंगे, खुद जो चाहिए सो बनो। পরিস্থিতি এসেছে, আমি কিভাবে আনসার লিখলাম, আমার রিয়াকশন হলো, একরস স্থিতি থাকলাম, রিয়াকশন হলো, কতক্ষণ ধরে রিয়াকশন চললো, তাই না? ঘন্টা ঘন্টা, না দিন দিন, না মাস মাস, না বছর, হিসাব কিতাব বানালাম, কতক্ষণ টানতে পারলাম, কি হলো? একরস স্থিতিতে, স্বাভাবিক স্থিতিতে আবার কখন এলাম? অতক্ষণ ধরে আমি ফেল, তাই না? যতক্ষণ না আবার স্বাভাবিক হয়েছি। বাবা আজকেই বললো না মুরলিতে, কেমন স্থিতি চাই? খুশি, রাজি, তাই না? বাবা রেজাল্ট আগে আউট করে দিয়েছে যে এরকম রেজাল্ট চাই, যা পরিস্থিতি আসুক আমার মতন সন্তুষ্ট আর কেউ নেই, খুশি আর কেউ নেই, এই রেজাল্টটা চাই। तो बाबा बोलছেন तो तुम खुद ही करेंगे, खुद जो चाहिए सो बनो। बाबा রেজাল্ট তো বলে দিয়েছে এইরকম রেজাল্ট হলে ফার্স্ট ডিভিশন। এবার তুমি নিজে দেখে নাও যে তোমার রেজাল্ট কি হতে পারে। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वो ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना, তো সেবা করতে হবে না, সেবা না করলে প্রজা কি করে তৈরি হবে, তাই না? এখন চলছে না, তিন তিন জায়গায় প্রদর্শনী চলছে, তো সেবা করতে হবে। वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अक्ल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। সত্যতেতা যুগের রাজা, দেখানো হয় ওদের কাছে কোনো মন্ত্রী মিনিস্টার সেনাপতি লাগে না। কৃষ্ণের বাবাও রাজা ছিল, কিন্তু তার কাছে কোনো মন্ত্রী সেনাপতি সৈন্য দেখানো হয়নি, তাই না? তো বাবা বলছেন রামের বাবাও রাজা ছিল, তার কাছেও কোনো মন্ত্রী দরবারি কোনো মিনিস্টার দেখানো হয়নি। তাহলে চিন্তা করো, সত্য ত্রেতা যুগী রাজাদের এত বুদ্ধিমান হবে, তারা কোনো মন্ত্রী সেনাপতি সৈন্য দরকার পড়বে না। মন্ত্রী দরকার পড়বে কখন? যখন রাজাগুলো বিকারী রাজা হবে, তাই না? বুদ্ধি আর কাজ করবে না, তখন মিনিস্টার দরকার। আর এখন তো মিনিস্টারই মিনিস্টার, আর পার্লামেন্টের কি অবস্থা থাকে সে তো সবাই জানে, তাই না? यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं, बाबा पैसा है क्या करें, धंधा कैसे करें। बाप कहते हैं यह दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत, वहाँ तो सुख धाम है। वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है, यह अक्षर यहाँ पूछा जाता है, তাই না? তো বাবা বলছেন সত্য ত্রেতা যুগে কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না যে রাজি খুশি আছো, কেননা সবাই তো খুশিতে লাফাচ্ছে, কে কাকে আর জিজ্ঞেস করবে, সবাই তো আনন্দে রাস করছে। তো বাবা বলছেন এই শব্দ কোথায় জিজ্ঞাসা করে? এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখা হলেই বলে না ভালো আছো, হ্যাঁ? তো বাবা বলছেন
तो वहाँ यह अक्षर होता ही नहीं, दुख धाम के कोई अक्षर ही नहीं। परंतु बाप जानते हैं, बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ न सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वो मिल गया, अब क्या परवाह। यह हमेशा याद रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी, है ना। लड़ाई कখন शुरू হবে, যখন বাবার যত পবিত্র বাচ্চা চাই তার সংখ্যা কমপ্লিট হয়ে যাবে, তাই না। তখন ওইদিকে লড়াই शुरू হয়ে যাবে। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं, बीमार भी हो तो भी राजी हो। सदैव राजी, যদি অসুখও আছে তাও রাজি খুশি আছি। শরীরে রোগ হয়েছে, মন তো রাজি খুশি আছে। পাস হয়ে যাব তো, পাস হয়ে যাব তো। না ব্যথা থাকলে কি করে মুখটা ভালো থাকবে, নাকি পাস হয়ে যাব। बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किसी चीज की परवाह, वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो देवी देवता केमन থাকবে, একদম বেপরোয়া বাদশা। তো সেই সংস্কার কোথা থেকে নিতে হবে, এখান থেকে। তো থাকি ওই রকম বেপরোয়া বাদশা থাকি, যাই পরিস্থিতি আসুক সব সময় রাজি খুশি, যা হবে ভালোই হবে। হ্যাঁ, একদম বিগড়ে গেল, এই হয়ে গেল, এবার কি হবে, যা খারাপ হয়ে গেল, টেনশন চলে না। তো বাবা বলছেন সব কিছু কি হবার জন্যে থাকে, কল্যাণের জন্য, তাই না। কিছু না কিছু পিছনে ভালোটা আসবে, তাই পরিস্থিতি আসে। तो देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, আমি তো শিব বাবার কোলে বসে আছি, গণেশ বাচ্চা আছি, তাই না। তো কি পরবা আছে, আমার মাথার উপরে শিব বাবার আশীর্বাদের ছত্র ছায়া, তাই না। তো কিসের পরবা আছে। बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, তাই না। বাবা আমার মাথার উপরে কি রাখে, তাজ, মুকুট রাখে, তাই না। এখন তো দায়িত্বের তাজ রাখে, পরে হিরে রত্নের তাজ রাখবে। তো লোকে কত শিবরাত্রির সময় তারকেশ্বর যায় না মানত করতে, তো যার কাছে এত মনোকামনা করার জন্য লাইন দেয়, সে আমাকে কোলে ধরে বসে আছে, তবু আমার চিন্তা হবে, তাই না। तो बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाबा की बोलছে আমাদেরকে क्राउन प्रिंस, माने बोले ना युवराज, माने उत्तराधिकारी। तो बाप का ताज बच्चा पहनेगा, तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। तो प्रैक्टिकल में वो सुख तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। तो बाबा आज के की नाम दिलो, क्राउन प्रिंस। तो सब युवराज আছে, সব উত্তরাধিকারী আছে, তাই না। তো ওই নেশাতে থাকবেন আজকে। तो बाबा बोलছেন वो तो तुम ही प्रैक्टिकल में वो सुख तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे, वो तो तुम ही जानो। सतयुग में क्या होगा, यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे, তাই না। শিব বাবা বলছে সত্যযুগের সুখ আমি তো জানি না কেমন হয়, সে তো তোমরাই জানবে কেমন লাগে সেখানে গিয়ে। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वो जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया,
परंतु उन्हें पता नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु लाखों बरस लिख दी, जन्म जन्मांतर यह ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे, सतयुग से गिरते आए। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुँचे हैं। তাই না? 84টা জন্ম দরকার পড়ল। কত সুখে ছিলাম, একটু 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 করে নামতে 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 5000 বছর, 4টে যুগ পার হলো, তবে এই সাধারণ স্থিতিতে এখন ব্রাহ্মণ। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, बाप के पास तुम रहते हो ना। তো ব্রাহ্মণদের উপরে মন্দিরের দেবদেবীর নজর তো থাকবে না, তো ভগবানেরও নজর নিজের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের উপরে, তাই না? तो बाबा बोलचन बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे यह बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है, मनसा वाचा कर्मना बहुत शुद्ध रहना है। মনেও শুদ্ধ বিচার, কারোর জন্যে কোনো অশুভ কথা না, মুখেও কারোর জন্যে কোনো অশুভ কথা না, আর কর্ম ব্যবহারেও কারোর অকল্যাণ করব এ কথা ভাবতেও পারি না, তাই না? তো বাবা বলছেন মনসা বাচ্চা কর্ম না শুভ চাই, শুদ্ধ চাই। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। দুনিয়াতে দেখি না, ভিতরে একরকম থাকবে, উপরে একরকম থাকবে, তাই না? বাবা বলছেন ওই রকম নোংরা বাবার বাচ্চারা হতে পারে না, ভিতরে একরকম বাইরে একরকম, তাই না? একদম হৃদয়ে অন্তর থেকে সবাইকে ভালোবাসা। तो बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भी भूल जाते हैं, है बहुत सहज। तो आज के तो बाबा काश दिए हाथी होते, गणेश होते, फू मेरे हाঁটতে, আজকে তো ভোলা যাবে না, আজকে তো সারা দিন যাচাই করব, তাই না? বাবা তো ক্রাউন প্রিন্সও নাম দিয়ে দিয়েছে না, তো ক্রাউন প্রিন্স কেমন হাঁটবে? প্রতি মুহূর্তে ভাববে না যে আমি কি করছি, আমাকে সবাই দেখছে, তাই না? तो बाप की याद में ही करामात है, ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला न सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है, जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं, তাই না? অন্য ধর্মের স্থাপনা কোনো মহাপুরুষেরা করল, কিন্তু আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা स्वयं शिव बाबा करल। तो बाबा बोलचन जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं, पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया, फाउंडेशन है देवी देवता घराना, इसीलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं, তাই না? ব্রহ্মাকে বলে আদিদেব, আদিদেব মানা যার মুখের থেকে দেবী দেবতা সৃষ্টি হলো। বড় ওয়ান্ডারফুল, মুখের থেকে দেবী দেবতা বেরিয়ে আসলো, কি করে সম্ভব?
তাই না? আসলে ব্রহ্মার থেকে জ্ঞান শুনলো, দেবী দেবতা তৈরি হলো, তাই না? লিখেছে ঠিক শাস্ত্রতে, কিন্তু একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে, তাই না? তো যদি ব্রহ্মাকে দেবী দেবতা বানাতে হয়, তো দেবলোকে তো আসবে না, আসবে দেবলোকের আগে, শতযুগের আগে। তো শতযুগের আগে কি ছিল? কলিযুগ ছিল, তাই না? রাতে আসবে সূর্যটা, তবে তো সকাল হবে, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন ব্রহ্মা তো কলিযুগের মানুষই হবে, তবে তো তার দ্বারা আবার দেবলোকের সৃষ্টি হবে। तो क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए, जिसके यह मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वो मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं, তাই না? খ্রিস্টানদের মুসলিমদের দুটোই ধর্মের কথা আছে। বুড়োর কথা আছে না, যে বুড়ো এসেছিল, তাই না? তাকে ভগবান বলল সব ভালো ভালো কোয়ালিটি তুমি বড় নৌকোতে ভরো, কেননা দুনিয়া মহাপ্রলয় হবে, তারপরে তো আবার দুনিয়াকে থাকতে হবে, তাই জন্যে মহাপ্রলয়ের চারিদিক সমুদ্র হয়ে যাবে, তোমরা নৌকোতে থাকবে, তারপরে সব কিছু বিনাশ হয়ে যাবে, সব কিছু নষ্ট করবে ঈশ্বর, তারপরে তোমরা নামবে, এবার সুন্দর জগৎ হবে, তাই না? তো এই গল্প খ্রিশ্চান মুসলিম ধর্মের, তাই না, অ্যানসেস্টররা বলে গেছে। তো এখন সেই আজকেই তো 25 তারিখ না, তো 25 তারিখে এক্সমাস ডে বানানো হয়, তো সান্তাক্লজ আসে, তো সান্তাক্লজ ঝোলি নিয়ে আসে, তো সান্তাক্লজের কাপড় কেমন থাকে? লাল আর সাদা। তো লাল হলো শিব বাবা, সাদা হলো ব্রহ্মা বাবা, তাই না? তো বাপ দাদা আসে, ঝোলিতে ভরে আসে, তাই না? আর এক্সমাস ট্রি দেখেছেন? কল্পবৃক্ষ, এক্সমাস ট্রিতে সব স্টার লাগানো থাকে, মানে সব আত্মাগুলোর প্রতীক, তাই না? তো কল্পবৃক্ষের নিচে সান্তাক্লজ আসে, বাপ দাদা আসে, ছোলা নিয়ে আসে গিফট বিলি করার জন্য, তাই না? এক্সমাস ডে এর প্রতীক। তো দেখো কত यादगार তারা পালন করে। तो बाबा बोलছেন, तो सिजरा है ना, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, जब तुम्हारा भी यादगार यहाँ आबू में है। একমাত্র আবুতেই দিলওয়াড়া মন্দির, যেখানে 108 তপস্বীরা একসঙ্গে তপস্যা করার মন্দির, আর উপরে 33 কোটি দেবদেবী একসঙ্গে রাস করার চিত্র। তার মানে এখানে সব তপস্যা করলো আর দেবদেবী হয়ে রাস করলো, তার ইয়াদগার মাউন্ট আবুতে। কেননা ভগবানের 108 তপস্বী আর দেবী দেবতা বানানোর জায়গা কোথায় হলো? মাউন্ট আবু, তাই না? তো এই মন্দির তো বানানো হয়েছে সেই দাপর যুগে, কিন্তু यादगार देखो एक्यूरेट হয়েছে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, डेथ साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है, মানে শান্তিতে বসে বাবার কাছে গল্প করতে হবে। डेथ साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हमसो का मंत्र सदा याद रखना है, हमसो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। বাবা বলছেন মনে থাকে যেন
हंसो देव देवी, हंसो क्षत्रिय, हंसो वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, আবার হংসো দেব দেব। তো বাবা বলছেন তবে চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। তো আজকে ফু মেরে হাঁটতে হবে। মনে কি চলছে? শুদ্ধ আছে তো, শুভ আছে তো, বচনে শুভ আছে তো, কর্ম ব্যবহার शुभ अच्छे तो, शुद्ध अच्छे तो मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो, ना मने कारोर जन्य अशुभ चिंता, ना बचने कारोर जन्य अशुभ कथा, ना कर्म व्यवहारे काउके कष्ट देने वाला। तो बाबा बोलছেন कोनो নোংরা যেন না থাকে। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, कदम कदम पर सावधानी रखनी है। एकदम गणेश हो जेते हबे आजके। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। बाबा आज के बोलो ना, जे चार्ट लेखे ना माने श्रीमत के रिगार्ड करे ना, रिस्पेक्ट करे ना। तो आज के थेके चार्ट लिखबो तो तबे तो श्रीमतेर रिस्पेक्ट राखछि। वरदान, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले, सुख देवा, सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले, सुख देवा, सुख स्वरूप भव। तो आज के सुख देवा होते हवे। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। तो আমরা সব মহান আত্মা বসে আছি তো। তো মহান আত্মাগুলোর বিশেষতা কি? विनम्र, विनम्र व्यवहार, विनम्रता। जितना निर्माण बनेंगे, जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। সবাই শুধু বলে আমাকে সম্মান দিল না, আমার ইজ্জত চলে গেল, এমন কথা বলল। বাবা বলছেন আগে নিজে বিনম্র ব্যবহার করব, সবাইকে সম্মান দেব, তো সবাই আমাকে সম্মান দেবে। শুধু আশা করলে হবে না, নিজেও সবাইকে সম্মান দিতে হবে। বিনম্র ব্যবহার নিজে করছি কিনা সেটাও যাচাই করতে হবে। जो निर्माण है वो सबको सुख देंगे, जो निर्माण है वो सबको सुख देंगे। विनम्र आत्मा সবাইকে সুখ দেবে। जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वो सुखदायी होगा। जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वो सुखदायी होगा। যার বিনম্র ব্যবহার সে যেখানে যাবে সে সবাইকে সুখ দেবে, আর তার চারিপাশে পরিবেশও সুখদায়ী হবে। तो जो भी संबंध संपर्क में आए, तो जो भी संबंध संपर्क में आए वो सुख की अनुभूति करे। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वो सुख की अनुभूति करे। तो बाबा आज के दायित्व दिल, जे आमार काछे आसबे से जेन सुखेर अनुभूति करे जाए, कोनो रकम कोनो दुख अनुभव ना करे। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप, इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप, सुख देवा। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप, सुख देवा। तो की नाम दिलो बाबा?
সুখের সাগরের বাচ্চা সুখ স্বরূপ, সুখ দেवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे, कोई आपको दुख दे तो क्या करो? আমি তো সবাইকে সুখ দেব, কিন্তু কেউ যদি আমাকে দুঃখ দেয়, ইনসাল্ট করে, তো কি করব? হুম, কি করব? পাক্কা তো নেব না, হ্যাঁ? নাকি মুখে নেব না, কিন্তু মনে তো নিয়ে নেব, তাই তো? না মনে মুখে কোথাও নেব না। হুম, তো বাবা বলছেন कोई आपको दुख दे तो लेना নেই। এটাতেও পাক্কা হতে হবে যে যে যা করছে করুক, বলুক, আমার কোনো রিয়েকশান, আমি প্রভাবিত হব না। আমি অধীন আত্মা নই, আমি অধিকারী আত্মা, তাই না? কেউ একটু কিছু করলো আর আমি প্রভাবিত হয়ে গেলাম, তাহলে তো আমি অধীন আত্মা, ওর আমার রিমোট কন্ট্রোল ওর হাতে। আমি পাওয়ারফুল না, ও পাওয়ারফুল, ও আমাকে রিয়েক্ট করাতে পারছে, তাই না? স্লোগান, सबसे बड़े ज्ञानी वो हैं, सबसे बड़े ज्ञानी वो हैं। কে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে? বাবা কাকে সার্টিফিকেট দেবে? হ্যাঁ, কে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে? হুম, जो आत्म अभिमानी रहते हैं, যে আত্মিক স্থিতিতে থাকবে, সে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল জ্ঞানী, তাই না? আর না হলে তো দেহ অভিমানী, সে আর কোথায় জ্ঞানী হলো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।